Third quarter. Uy, linis ito. Tabi, baka ma-technical tayo, Aron. Bawal ang bata dyan. Ano ba naman yung pangit? Linis ito. Ko? Ay, gawa mo ah. Ay, Paul lang. Labas na ako. Yan. Buti nakuha mo pangit. Shit. Baba agad, baba! Ay, bumaba. Dalawa! Yeah, wag nyo na palamangin. Baba agad kayo. Yes. Baba. Bantayan nyo ang kalaban. Baba, Ted. Depensa! Lubog. Ilalim mo. Paano nalipagod ka ba? Harap. Yes, wala, hindi shoot. Number 2, magpantay. First personal, 13 foul. Sko? Nyeta tayong pangit na ito. In and out. Yes, wala. Jumper. Ay, wala na naman. Ay, isa pa. Ano ba yun? Ba't isa pa? Wala yan. Wala, bulok na bulok. Oh, wala. Shoot! Tatlo. Dalawang beses na yun. Paul, Kikichi. Paul. Oo. Yan, magpasang kayo. Ikot. Definition lock. Skill lock. Ay, nako po. De Silva. Yes! Pasa mo! Ilalim. Diretso, Ted. Sus ko, naagaw pa. Uy! Ano yan? 44, Castillo. First personal, second team foul. What's up? Ha? Sino yun? Paldalas out. What's going? Good! Single. Tagal si pangit. Nakikipag-alumig. Dadala si Ted. 18 seconds shot lock. Wala, hindi yung foul. Ay, Lukso! Dumugma. Walang backos out. Deadlock, all 39. Dikit. Yes! Outlet. Dalawa isa. Single. Aba, bakso to ba? Last chance si Pasico. Dos! Box out! Diyan lagi oh! Dalawa oh. Good! Bigay! Bigay. Isa lang. Hayaan nyo, hindi natawag. Hayaan nyo, yan. Baba na. Baba agad. Ayan, bigyan na. Depensa kagad. Ilalim. 520. Ikaw. Sa kamay natawag ng foul, sira ang ulo. Ulan na. Second personal. Ate ang bola. First and foul. Time out. Susi, interferences. Tatlo na yung malaki. Dali tayo. Wala pa tayo sigurado. Basta pag mayroon mo lang, Palakihin nyo ang score.
Nang manalo man lang bago ang uniform eh. Basta yung mga nakakaranda ng pagod ng konti at ano, papalit ha, oh. Hindi ko kapayong na rin pero For 41 ano yun? 39? biglang mangina yung level ko kanina, mangina kayo ng bulang mo. Game, resume. Oh, wala tayong matag-DC. May tayong pa nga sa baba. Portahan, receiver oh, Wala, Joy, receiver, Joy. Ah, Jay. Punta ron. Baba. Balik, balik. Yan. Ano yung ticket, te? Yan, magpasahan kayo. Kuha! Eh, wala. Tulog mo. 5 minutes. Nice foul. Coach the king. First. Third team foul. Itatalaw lang yan, ha? Labang sa bupa. 41-39. Ano ba naman? Eliadar. Top shot. Opya. Kabiling. Black ball. O, baba, Joy. Jay. Baba. Baba kayo, baba. Baba, wala mag-receive mo. Baba. Lala! 440. Pesto. Sus, Bayawa. ano ba naman yan? Yan! Baba. Gandang pasa. Problema. Tie ball game, all 41. Walang makalayo sa dalang kupunan. Baba. Sino yun? Castillo. O yun ang nag... Namaya pag may... Home. Ano yan? 4 minutes. Magpapalit. Si Joko. Doble 4, Castillo. Sa TV. Ganun. Second personal. Penalty. Asad. Eh, no? Magpatay out. Diosing. Warning. Pahinga ka muna, pahinga. 4 minutes. Oblena. Mali yung pihit. Hala. Respeto. Dusalan. Pato. Baba. Binigyan naman ng puwang. Baba kagad. 4 na. Ilalim. Patay na naman. Second shot lang. Doble 4. Basket. Castillo. Third personal. Penalty. Oh, mamaya. Ayan mo na, babad mo niya muna. Di pa yata pagod. Babalitin Pasok mo na, Castillo. Pahinga lang muna. Pasok mo na, Mr. Castillo. Mamaya. Mamaya, Jobeng! Wala ko na tawag! Oh, babae! 320. Pigay, mga to. Jobeng! Mamaya na! May foul. Dalawa! 2-8. O, sab. Oo. Oh, pahinga muna. Kinambakan na. Dugog ba? Ano sa dumog mo? First. Di na pasok si ano. 17 foul. First try. Diaz. Yes! Jaber. Di ka napasok ano. Joey.
Wala na tayo mag-DC. 3-10. Basket ah. Sabi ka oh. Sab. Joey, yung taas ha, yung taas din ng defensor na. Penalty, sige. Pahinga muna, pahinga. Nagkaper, bonus shot. Desa, all for the Knicks. Suporta! 3 minutes to play. Basket. 2. 28. Dumugma. Second personal. Third foul. Shoot! Dead lang ka na, all 46. DC yan ang timeout ha. Mamaya na sa fourth quarter. Yes! Bola! Adel, araw, pinagpasihan. Single. Dumabaw, Jersey. Yung pinalo mong bola kanina, sabi nung ano mo, ay bola naman ang pinalo. Bayawa. Bensa! Garcia. Close! Yan! Yes! Dito sa kamay! Number 5. Ikan nyo, oh. Tuga. Abot po tayo. Diaz! Takto ka na, Diaz. Erdi. Oh, sorry. Pero may nakalabas na. Wala yan! Upper fly. Wala! Wala! Buto. Gamper. Wala! Wala! Isa. Isa na. Good, still. Garcia. Ay, sus, ko naagaw pala. Shot. Pilit yung tira, pilit. 2-20. Garcia. Nasab. Time out. Sagupa, Rodriguez. Oren! Ano na kaya ating kalaban ha? Warning ko penalty lang ano. Busy. Nice na raw! Pakita mo muna lang kayo kalaban. Ayun ka na lang. Huwag mo isigaw na gano'n! Oh, tipiit papasok. Close na lang. Guys, napasahan. Pasok mo lang. Tipiit. Dalang call naman ito. Back to the ball game. Mabuti pala ang time out tama ngayon sa fourth quarter. Wala ka na. Isa yan ha, ng mga Sagupa, 48-47. Time remaining, 2-18. Dos 15. Aba, Putang inang yan. black ball. Sabi ko dyan. Diaz out. Musa in. Diaz! Musa, kapitan mo yung ano ha? Bola! Bola! 2-5. 2 minutes. Garcia, good for 2. Babayu, bisa lang. 150. Change favor. Bola! Bisa lang, number 21. Sporta! No good. Pascual. 7 personal foul. Penalty. Substitution. Pascual out. After game. Na paano yan? Saan yun na paano? Yan, gagawin.
Bakit? Wala yan. Pangalawa, tanong, meron na wala? Wala! Talaga reply, mga paus na itong mga fans na to. Lakas ba? Sige, dali. Meron na. Balak pa ka na. 140. Dalawa na lamang. Landisi, Enterprises. Sa third quarter. Isa lang. Attack! No, pininaw. Rebound! Doble na. Elisar. Oy, nawala oh. Jackpot. Atin. Ganda ng lipe. Ed! Suporta ka kay Joby. Oh, suporta. Joby. Diretso yung ilalim ha, yung ilalim. Yung ilalim. Africa. Ilalim. Kita nyo. Kita nyo ba yan? Abaki. Taseng! Kasi. Nagawa ng gawa. Oh! Blackball. Nice. Ball. Depende sa dumitan nyo. Kay Dumugma. Forward ka nga. Wala. Isa. Africa. Tatlo. Lalim. Kita nyo. Chisalan. Okay, baseline. Go! Yes! Nice. Apat na. Foul. Number 10. Oblena. Apat na. Apat na. Tatlo ka na, Oblena. Penalty voting. Apat na yung kanina pa, tatlo yun eh. Walang makalayo sa dalawang kupunan. Pasukan mo din. Isa pa. Yung Jabber. Shoot! Bilis. Shoot! Sleep. Baba. Down to 1. Wala. 50-49 in favor of BC. 55 seconds left. Atin. Traveling. Blackball. Substitution. Coach go out. Magkantayin. Kapit, pagpasok. Maganda sa lalim. Kapitin mga ilalim ha. Kapit, yung ilalim. May shot clock pa. Nasayang Ay, pangit. Bantayan mo. Suporta na sa rebound, no? 50 segundo. Suporta sa rebound. 49 seconds. Shot! Sisalan. Same goal. Block. Kailan mo? Oo, sisilan. Oo, pagpasok. Gitna. 14 seconds shot clock. Bakit na, oh? Sing. Wala nakahawak. Gitna. Tapos ng green rose. Gitna. 3 days na lang. 40 seconds to play. 10 seconds shot clock. Gitna. Binigay. Gusto ko. Sisalan. Baba kayo, baba agad! Hindi na makano si Pugi ha. 30 seconds. Chase Trevor. Balik ang kalamangan sa gupa. Yan. 25 seconds. Close. 10 seconds shot clock. Logo de Garcia. Nice. Diretso. Pasa ba? Pasa! Shot! Foul! Ah, yes! Nice. Dumugma. Tatlo ka na. Penalty. 14 seconds left. Shoot mo! Yan. Unang pukul. Meron o wala? Meron! Shoot! Meron! Ano ba yung ginawa nito? Oy. Tanong, meron o wala? Meron! Daw uli. Bakas yan. Kailangan meron. Meron! Meron! Wala nga. Kuha. 10 seconds to play. Sa baba. Huwag niyo pa-shootin yan! Wala. Baba. Rebound. Wala. Aba! Tama po ang third quarter. Hindi natingin sa tao talaga. Third Ay, ng isang punto quarter. doon sa gupa. Sa third. 51-50. Pagpasok ka. Final quarter. Babalik ang. Peace out. Never. Lamang ng isa.